А ракета? Получается, сбили ракету. Ракета не прилетела, ее сбили. И это уже пошли как уламки, и основная часть ударила рядом у соседей, а тут уже пошла взрывная волна. Такий будинок був, нема будинку, все. Ну нічого, якось поприбираємо, якось не знаю, що буде далі. Oggi sono 4 anni che in Ucraina suona questo allarme. E sono anche 4 anni che io guardo questa guerra come si guardano i porno. Vedo tutto e non sento niente. E anche se è attraverso uno schermo che parlo in questo momento, sento il bisogno di andargli oltre. Per questo sono partito per l'Ucraina, 7 giorni prima del 4º anniversario della guerra. Il modo più comodo per arrivare a Kharkiv, dove sto andando, è un treno di 18 ore da una città polacca di cui faccio fatica a pronunciare il nome. Sembra un treno come tutti gli altri, ma non lo è. Perché oltre a connettere due città, connette un posto dove la guerra è una notizia ad uno dove invece è un'abitudine. E io mi domando chi ci sia su questo treno. Chi scelga liberamente di lasciare un posto sicuro e andare verso uno pericoloso. Dei pazzi o solo qualcuno che ancora non capisco? Vai. Vai, you do it. You do it. Again. I wanted to know why you're on this train. Я спрашиваю. In Ukrainian. Ми їздили до нашої подруги в Румунію на весілля. Потім ми просто повертаємося. Зараз ми повертаємося додому після весілля. Have you stayed in Kharkiv the whole time since the start of the invasion? До війни ми жили в Харкові завжди. Я там народилась, я там жила, навчалась. Але коли почалась війна, я поїхала до Варшави в Польщу. Там була 6 місяців, півроку. Після того ми з подружкою поїхали в Британію. Там жили 1,5 роки. І наразі я повернулася знову додому в Харків. Why did you decide to go back to Kharkiv? Бо я втомилась, чесно кажучи, вже бути іммігранткою. Мені хочеться бути вдома з моєю сім'єю, бо вони всі там. Even with the war? Yeah. Все змінилось дуже кардинально в нашому місті. Нас постійно обстрілюють, нас інколи нема опалення, світла, води. Але ми справляємось. Є укриття, школи тепер в нас під землею, діти навчаються онлайн, або всі повиїжджали. Багато людей повиїжджали, але багато хто повертається. Ми намагаємось жити. Місто намагається далі жити, не дивлячись ні на що. Так. So, Jens, why are you on this train? I'm from Germany and I'm returning to help out with the military. I'm involved in drones and I've been in Ukraine for about 2.5 years. How did you get involved in this? For me, the reason for actually coming was a moral argument. I believe this was not only an attack against Ukraine, but against the EU and my own country, Germany. For me, it's one of the few wars in history where it's literally a battle between good and evil. It's black and white. I think the only example in history is World War II. I thought I could be useful, so I packed my bags and I enlisted in the armed forces. Have you been getting paid to fight in this war? Yeah. So all foreign soldiers will get paid if you're just training in a base or not at the front, around $500 American. If you're in active combat duty on the front, it can be between $2,000 and $3,000 per month.
Can I ask you what your job was before joining the army? I was involved in the IT business, programming, things like that. What was it like to turn into a soldier? So with drones, if you're a pilot and then you have a computer screen and you'll fly and may hit a trench, a lot of buildings, a tank, and you will see people die. Like for me, I just felt nothing because I have no skin in the game, really. Even if I still believe it's a black and white war. I don't feel sorry for the Russians. I just hope I kill them quickly. I think it's rational and even moral to kill Russian soldiers here. It's totally in the rules of war, and I think it's justifiable. Otherwise, it wouldn't be here. What would you say to someone who hears your story and thinks you're a total lunatic? Well, people told me that. I can understand that point of view totally. Like giving up a comfortable life in a Western country, especially because I don't have a military background, turning up in a country where you have no skin in the game. But yeah, from my perspective, which is definitely the minority, I do have skin in the game because if Ukraine was to fall, Russians would be on the Polish border and also 800 kilometers away from the German border. So I think, in the very least, we have an indirect skin in this game. Why are you going back to Kharkiv instead of leaving it if it's so dangerous? Because it's our home, and it's maybe sounds strange, but it's our home. If we leave our city will слабіше. Translate every day our city attacked by Russia every day. How can you live in a city that's attacked every day? I don't know. Maybe when you можливо, коли ви будете знімати цей фільм чи це відео, можливо, ви отримаєте відповідь на це питання. Чому? Have you already been to Kharkiv? Never. What should we expect? Бомби, взриви, нету света. Explosions, no light, no warmth, bombs, missile attacks. Why are you going there? Я думаю, що закінчиться ця вся ерунда. Наша перемога, і ми будемо жити в Харкові. Я хочу жити в Харкові. You don't fear dying in Kharkiv? Нет, я не боюсь умереть в Харькове. Я люблю свой город, а то, что мы такие стали, это мы стали из-за войны. Мы привыкли уже к этой жизни, мы понимаем, что происходит. Мы каждый день слушаем о том, что есть взрывы и гибнут люди, поэтому мы такие есть. Нас соседи сделали такие. Вот и все. На хорошем настроении. Пойду я чайку отнесу, да буду дальше читать. Спасибо, приятно было пообщаться. I have this theory that on this train, everyone is just a little crazy, you know? What do you think about that? I think that we are all crazy here. As I personally love the Alice in Wonderland from the Lewis Carroll. As Alice arrived to this Wonderland, she assumed that she is crazy, and Cheshire Cat said that we are all crazy here, we are all mad here, and I think that it is true basically in each environment, not only for this train, but in a special way, this train is also a crazy place. Poco prima dell'alba arriviamo a Kharkiv. Non ci vuole molto per rendersi conto che vivere qui vuol dire vedere il cielo diverso da come lo vediamo noi. No drone. Оп, и big, no, small drone. Мобильная группа, которая сбивает шахеды. Вот, Mobile Groups. La nostra prima tappa è Balaklia, un villaggio occupato dall'esercito russo nel 2022 e riconquistato dall'Ucraina.
Prima di andarsene, però, i russi hanno lasciato un ricordo del loro passaggio, nelle foreste che circondano il paese. Там, отам. Все, зрозуміли. Там смерть. Оце все. Раш, міни. Ми сюди не ходимо, але в нас був чудовий ліс, було все very good, а зараз... Qui ad Ucraina è uno dei paesi, se non il paese più minato del mondo. Si calcola che almeno l'estensione di zone minate è uguale all'estensione della Grecia. Quindi qua dentro ci sono delle mine anti-uomo? Sì, in questo caso nel campo che abbiamo dietro da noi le mine più probabili che ci sono le mine anti-uomo e non mi viene la parola. Dímelo in spagnolo. L'obiettivo de una mina es herir, no matar. In una guerra non è meglio uccidere l'avversario che ferirlo? Non necessariamente, perché alla fine se tu ferisci una persona e quella persona ha bisogno di aiuto di altri colleghi che lo sostengono e lo portano via. I russi hanno messo le mine perché quando loro facevano la ritirata, così loro avevano più tempo per fare una ritirata organizzata. Il problema delle mine è che è un'arma che non discrimina. L'oggettivo delle mine sono puramente bellici, ma alla fine le conseguenze sono per le persone civili, come te e come me. Натина, и солнце рядом, и укрывал Бальчин бача. Нам будет трудно, я это знаю. О, Белла чао, Белла чао, Белла чао. И на Натина, и солнце рядом, и укрывал Бальчин бача. Про партизан. Бела оча. Да, приду, да, на секунду. Do you want guys tea, кофе? Yes, why not? Да? Чай, кофе, пожалуйста, хлопцы. Сейчас я приеду. Okay. From spending 36 hours in Ukraine, I have understood that Ukrainian people don't beat around the bush. What has happened to your leg? Газ, світло, все це було розбите, розумієш? Ми збирали веточки, топили, гріли, ну, в общем, виживали. Ну, я пішов витягувати веточки, бах, наступив, все. Ноги немає. В общем, вимушені були робити наживу, розумієш? Обрізали ногу для того, щоб не, ну, абсцес пішов, все. Але ж, ну, життя продовжується, розумієш? Другого у нас не може бути. Has losing your leg made you want vengeance on the Russians? Ти знаєш, різні бувають почуття, різні були почуття, різне все. Буквально на другий день дзвонить ось із сусіднього села, там 35 кілометрів, хлопець, який говорить на русскому язику. Він говорить, я буду через 20 хвилин. Він через 20 хвилин прийшов, ми обнялися, привіталися, він на російській мові говорить, я на українській. Для нас це не має значення. In the West, we follow the war by watching videos. What is it that you think we probably don't understand about war? Ви не зможете поняти нашої болі. Я був в реабілітаційному центрі, рядом обласна больниця. Починається обстріл. За кілька минут 37 скорих проїхало. Мама везе дівчинку 4 рочки, 4, розумієш? З неї ангелочка писати. В неї волоссячко біле, льняне, каре колоколом зроблене. Ангелочок так і хочеться. А вона вже без ножок, розумієш? Без ножок. За що? Оцей вопрос. За що? How long is it going to take to demine the whole land around you? От 50 до 100 років треба. How can you live in a place that in one way or another will be at war for the next 50 to 100 years? Why do you choose to stay here instead of going somewhere else? Перше питання тобі зустрічне. А кому ми нужні, крім своєї землі? Раз. Molte persone in questi anni sono state evacuate dai villaggi più pericolosi. Alcune di loro sono state trasferite nel villaggio di Kichivka. Gli anziani rimasti si ritrovano ogni settimana
in un piccolo centro, per passare del tempo e stare insieme. Аліна, неси туди до хлопців, може там. Рисуємо картини. Ну, что, всякие лепку делаем, ну, в общем, все. Свечи делали перед Новым годом. What about this war can we, who don't live in Ukraine, understand through a screen, through a phone? Чтобы тут понять, надо тут пожить. А так рассказать тут не получится. What would you say to someone who thinks that you're crazy staying here? Я никто не скажет. А я всю жизнь сумасшедшая. I will explain that all my life I'm crazy. Mentre parlo con le signore, però, arriva l'allerta di un drone. Non sappiamo molto, solo che i radar l'hanno visto passare da qualche parte sopra il nostro distretto. We just read the drone alert. It's okay. I'm following the channels where report the movement of the drone. No worries. Ma l'unico preoccupato a riguardo sembro essere io. Where did they see that the drone was... Here you see two drones in this direction, one drone in this direction. So we have Telegram channels. Yeah. For example, now there are 7 drones in Libya. На вулиці. Що жаль, а може... Що, хай затанцюють, чи що їм? Щось мені генератор запускає. Quando gli vedo mettere la musica non capisco. Ma poi una signora viene da me. È mentre ballo che capisco. Non puoi smettere di vivere solo perché rischi di morire. Sarebbe bello poter rispondere alla guerra mettendosi a ballare, ma la verità è che mentre io faccio lo scemo davanti a una telecamera, c'è qualcuno là fuori che combatte per evitare che lo debba fare io. Sì. A ricordarmelo c'è un cimitero fuori da Kharkiv, che con le sue bandiere riesce a prenderti a sberle. Can you tell me who your friend was and what happened? Мій друг, він місцевий з Харкова. Ми з ним трохи спілкувалися. Він пішов добровольцем на фронт. І буквально, на жаль, він прослужив не так довго. Інколи, коли час є, чи приїздом, завжди до нього заходжу. Згадую часи, коли ми були вільні, беззаботні, безтурботні. Напевно, не те, ні інше. Не знаю, не можу пояснити. Are you still sure you want to go to the front after losing your friend? Звичайно, хочеться, щоб війна закінчилась. Але хто, якщо не ми, там будемо. То моя робота,
Я лікар-хірург, і моя пов'язана з надання негайної медичної допомоги пораненим. І ми знаходимося на одній з перших лікарських допомог спеціалізованих. Ми, скажімо так, знаходимося дуже близько, тому нас теж не оминають і втрати. У нас, на жаль, багато втрат нашого особового складу. Не знаю, що ще сказати. Сьогодні, а завтра вже я на службу. Be safe, eh? La nostra ultima sera a Kharkiv, prima di tornare a Kiev per l'anniversario dell'invasione, andiamo a cenare in un pub irlandese, che per casualità si rivela essere il punto di ritrovo di molti dei soldati stranieri venuti a combattere in Ucraina. Qui nessuno ti dice il proprio vero nome. Hanno tutti degli pseudonimi. E Cowboy, un ragazzo belga che parla 5 lingue, tra cui anche l'italiano, non è da meno. Senti Cowboy, spiegami un attimo da dove vieni e perché sei qua. Sono della provincia di West Flandern, in Belgio, e sono qua perché l'Ucraina è una frontiera europea. Io come cittadino europeo penso che le nostre frontiere devono essere difese. Cosa facevi prima di fare il soldato? Io facevo il cuoco, è stato sempre il mio sogno. Ho cominciato la mia carriera in Belgio come cuoco, dopo ho viaggiato, sono stato in Inghilterra, sono stato in Italia, a Torino. E ero là, tranquillo, dopo la guerra cominciata, e ho detto magari invece di essere qua, tranquillo, io vorrei andare là, donare una mano, capito? Aiutare. Sono venuto e mi sono ritrovato nell'infanteria. E come sono stati questi 4 anni di guerra per te? 2 anni e mezzo, per essere sincero, 2 anni e mezzo. È stata un'esperienza molto strana perché il primo giorno che arrivi loro prendono il tuo passaporto, prendono tutti i documenti. È come se la tua vita non appartiene a te e loro decidono cosa fanno con te. La prima settimana mi volevano fare firmare dei contratti con delle brigate molto strane, erano dei gruppi che ti mandavano a fare delle missioni suicide. Arrivavi là, ti davano un fucile e ti mandavano direttamente alla linea di fronte. Un 80% di loro sono morti nei primi 2 o 3 giorni. Molti erano di stranieri latinoamericani, sono venuti qua con delle promesse di soldi. C'è il mio collega qua che è stata la stessa storia. Lui è canadese, lui è andato in missione per recuperare il corpo del nostro amico morto e ha perso tutte le tue gambe. E ogni volta lo stesso. Ma tu perché sei qua? Questa non è la tua guerra. E lo so che non è la mia guerra, ma se non sono delle persone come me, perché io lo so, non posso dire che sono una persona molto intelligente, lo dirò. E per volte io stesso penso che sono un coglione per essere qua. Ma allo stesso io penso che se non sono delle persone come me che vengono a battersi qua, ma chi lo farà? Chi lo farà se non sono io? Però ti stai rovinando la vita facendo questa roba. Preferisco farlo io che qualcun'altra persona. Se loro attaccano un paese della NATO, tutti la NATO se ne va in guerra. E poi sarò io, voi e mio padre, cazzo, che è un vecchio, e i miei cugini, che non hanno neanche 19 anni. Ci ho riflettuto quasi un anno e ho detto che preferisco farla io che qualcun altro delle membri della mia famiglia, perché ti posso dire, per l'esperienza che ho vissuto io questi 2 anni, la sera non ci dormi bene. Tutte queste facce di questi cadaveri, tutto questo è l'odore di un corpo discomposto da 2 settimane. Questo odore, la notte, questo ritorno alla tua testa. Ci devi sapere vivere questo, perché questo non sparisce. Io dopo questa esperienza non posso più ritornare alla vita civile. Non puoi più tornare in Belgio tu? No, per me è finita. Se tu potessi tornare indietro 2 anni e mezzo, torneresti qui, torneresti a fare la guerra? Sì. Perché credo di fare il giusto. Credo di fare la cosa giusta. La mattina dopo ripartiamo per andare a Kiev. Il viaggio è quasi finito e il clima è teso perché la ricorrenza dei 4 anni
fa presagire che succederà qualcosa. E come prevedibile, qualcosa succede. Я власник будинку цього. О 6:20 ранку до нас був прильот ракети. Ми були тут з чоловіком удвох на першому поверсі. Ще слава Господу Богу, що ми залишились живими. У нас все зруйновано. Наш документальний фільм про те, чому люди досі живуть у зоні бойових дій, чому ви досі живете тут. Тут, звичайно, було дуже гарно все, але вже нічого немає. Пленкою буде забивати. Все, що відбувається, все, що з нами роблять, це дуже страшно, дуже. Нікому такого не побажаєш, навіть нашому врагу. І фізично, і морально, і фінансово. Це дуже страшно, дуже страшно. Нами допомагають всі, Європа допомагає всі. Але що, ніхто нічого не може зробити, на жаль. А ми, люди, страждаємо, всі страждаємо. Просто навіть в голові не може поміститися, що бивший наш брат таке зробив, вони браття наші. Які ж вони наші браття? І вона ще, я не знаю, скільки вона буде тривати. Тому ми лягаємо, молимося Богу і думаємо, проснемося ми чи не проснемося. Таке наше життя. Secondo te tu sei pazzo o sono pazzo io che in guerra non ci vengo? No, io sono pazzo. Sì, noi no, sì, sono pazzo io. Fai la corrente? Praticamente sì. Bene. Ma qua non possiamo essere tutti tranquilli. Viviamo nello stesso pezzo di terra di merda. Andiamo tutti a fare gli stessi lavori di merda della mattina fino alla sera. Ma ci battiamo tra di noi per le stesse merde. Ma qua non possiamo essere tranquilli. Le guerre nascono per della gente stupida, egoista. La gente che si vuole prendere delle cose che non appartengono a loro. Noi andiamo là alla guerra e loro sono nascosti negli altri paesi. Loro sono nascosti dagli altri paesi, queste politiche del cazzo. Però tu stai lottando per questo paese. Stai lottando per un paese. Io sto lottando per un principio che io ci credo. E io non ci credo che un paese come la Russia, che ha detto un giorno l'Ucraina mi appartiene. No, nessun paese appartiene a nessuna persona. La pace e la felicità non appartiene a nessuna persona. Appartiene a noi come individui. E questo è quello che mi batte. È un principio. Nessuno appartiene a nessuno. La tua felicità appartiene a te. Nessuna altra persona può venire da te e dire tu mi appartieni. Buona fortuna, cowboy. Grazie mille. Grazie anche a te.